कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अगले सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 टू 188। आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख्तानून अन्फुसकुम फताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्म अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न वअन्तुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तालमून। आइए अब इन्हीं आयत की हम तलावत भी सीखते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے پڑھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 to 188۔ مجھے امید ہے میرے ہر سبق سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوتا ہوگا، مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہمیشہ کی طرح اگر تو سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔